1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Terbaru, pasukan Israel kembali meluncurkan serangan udara ke jalur Gaza pada Kamis 19 Oktober 2023 malam. Serangan kali ini menghantam kompleks gereja hingga menewaskan sejumlah orang. Dalam video yang beredar, sejumlah umat Nasrani tampak menangis ketika mendapati tempat ibadah mereka hancur. Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai Hamas mengatakan gereja tersebut digunakan warga untuk berlindung. Pihaknya mengonfirmasi bahwa korban tewas dan luka juga merupakan warga sipil. Namun jumlah pastinya masih belum diumumkan kepada publik. I am a Christian in Gaza. You are impossible in Gaza. I am a Christian in Gaza. I Muslim in Gaza. Murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, bangsa dengerin, agama Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria suci itu penzina. Agama Yahudi lah yang mengatakan Yesus itu ya anak zina. Nggak bisa dialihkan seperti itu. Saya mau bicara soal Monik, kita tahu siapa kamu. Ditanya dong, jawab Ya, dong. kita tahu siapa kamu. Saya jawab dong. peta Palestina yang ada di Alkitab, boleh nggak? Nggak usah. Saya mau jelasin. Nggak akan benar penjelasan kamu. Supaya tidak ada salah paham. Ayo, betul. Tahun 135 sebelum Masehi. Saya bilang nggak perlu. 135 Masehi. Kamu jauh nama banget. Palestina diubah oleh Kaisar Hadrian Romawi. Itu 1153. Tanggung. 135 Masehi. Tanggung. Kaisar Hadrian itu Kaisar Romawi. Tanggung, jangan 153, jangan 153, tanggung. Nih dengerin ya, kalau cuma tahunnya separuh ya kayak begini, ya. Tahun 6. Hadrian Kaisar Romawi. Itu Kaisar Hadrian tanggal tahun berapa? Tahun berapa? 153. 135 Masehi. Oke, Masehi ya. Iya. Tahun 6, bayangkan tahun 6, saya bisa cek tahun 6, dia cuma 153. Masehi. Gini, iya, tahun 6 Masehi. Di tahun 6, bangsa Palestina tahun 6. Herodes sudah mengakui adanya Palestina. Ini tahun 153. Herodes itu Iya. nama Raja Yudea. Iya. Yudea adalah mengakui nama Palestina, bayangin. Mengakui sebelum Palestina, bayangin coba. Hadrian mengubah Ya. menjadi Kalau tanggung-tanggung bicaranya ya kayak begini. Kita mesti cerdasnya tuh sampai dalam cerdasnya. Kalau cuma 153, Hadrian lagi. 135. Apalagi 153? 135. Cuma 153. Tahun 6 saya bisa cerita. 135. Ya. Iya. 930 sebelum Masehi. Ini orang masih Masehi ya. Saya 930 ya. 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu udah ada kerajaan Israel loh ya. Udah ada, karena kerajaan Israel adalah kerajaan yang muslim. Jiwa ini Israel adalah muslim. Wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani bima qad ta'lamun anni Rasulullah. Coba lihat. Saudara-saudara muslim, coba dengarkan lagi. Apa yang kata Nabi Isa? Ini kerajaan Israel ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel
Inni Rasulullah ilaikum. Hai Bani Israel, aku Rasul buat kalian. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan. Ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Pesan dari orang Kristen di Palestina. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. But I am here to remind the world that Palestinian Christians exist. Of the 14 million Palestinians in existence, the majority of whom are in refugee camps, in diaspora, and pretty much scattered and have been scattered all over the world for 75 years, there are approximately 3.5 million Palestinian Christians, and we exist. And we are also being slaughtered in Gaza. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. Ini yang dilakukan Yahudi Israel pada orang Kristen di Palestina. A Christian church in Jerusalem has been graffiti painted in an attack being blamed on militant Jewish settlers. Cars parked nearby were also daubed with slogans like "Jesus is an ape" or "Christians are apes". תעופו מפה כמה שיותר מהר, זה הר ציון וזה מקום של העם היהודי, וכל רגע שאתה פה זה גזלה, ואל תבלבל לנו את המוח. תצא מפה וזהו. אני לא רואה אותך ממטר, שמעת אותי? יאללה, תן גז. כן? תן גז, קדימה, תן גז. בוא נראה אותך. אתה גנב, זה מה שאתה, אתה גנב. אתה גנב, כל רגע שאתה פה זה גנבה. Go by the children? שקט, לכו מפה! שקט! לכו מפה,
for the innocent lives lost in the ongoing conflict. Not another time!